Hurian itu hatta asa tapuka pertanyaan tadi boronginon tapasada marohat do pikiratta asa masuk kita tutang yang nahohom martang yang mahita. Amin. Marede hita sian buku ede nomor 10 ayat 1 dohot 2. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Songonodo didok Tuhan Jehovah, juwon nama au jala alusaku maibana, sedongan aku do ibana jupa hagugutan, paluauku do ibana jala marmulia ibana bainokku. Saya pamahapauku do ibana sarimatua, martua do nahudul di pangodingan ni natumi buli, jalanamian di linggoman ni pargogo na sohatu dosan, nama dok tu Jehovah, haporusaku jala partanobato aku, debataku marhapuru satu hodo au, haleluya martangiang mahita. Ale amanami na di Banua Gijang, disuruh hodo anakmu Tuhan Yesus Kristus tu pertibion asa disegai aka ulau ni si bolisi saya padungo mahami marhite-hite todimna badiai asa unang tarpede mahami di bagasan dosa alai asa monang hami sahat ro di ujung jala asa mardame hami saliling di tanoon pai masahat hami di hanguluan nasora suda marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hatani debata nagabe turpuk epistel dihita imana tersurat di Markus 8 ayat 31 sahat rodi ayat 30 songonon ma hatani debata tajahama secara responsoria. Jadi dipuka ma mengajari nasida ia anak nijol mai ikon godang do si taonon na ikon bolokonon ni akasi tua dohot malim dohot si boto surat do ibana laos pusaon na do dungi mulak mangulu do diari patuluhon patar do di pabua hatai alai diarahon si Petrus ma ibana disolsoli ma ibana alai humusor ma anggo ibana dipanot noti ma aka sisian nai dipisang ma si Petrus nin nama laho maneho bolis sian lebukon aidang na di parohahon ho na di debata
akkana di jolma do. Laos di jauma natoropi rapdohot sisianna di dop matu nasida. Nasa nagiot mangikutonau di sadohon madirina. Dituhuk ma silang na tu ibana di ihuton ma au. Ay nanaing paluahon hosana mangagohos sado. Alay na agoan hosa ala ni au dohot ala ni barita naulii ido palua hosa. Ay aha maatong gunana di jolma nang liat portibion di omo anggo mago do hosana. Ay aha do natarlehon jolma bahen tubus ni hosana. Asa molo adong na maila alani au manang alani hataki pe marado pon bangso pangalakup jala pardosaon. Laos maila do anak ni jolmai sugut maka pidakoni dinaro ibana di bagasan hasangapon ni amalna rapdohot suru-suruan akan nabadiai. Ido sahatna martua do akan natumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Marede mahita sian buku de nomor 20 lalu ayat sada. Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna. Salam sehat. Dihita saluhutna nahinaholongat di bagasan Kristus Yesus. Turpuk jamita di bagasan partangyangatta di obbason ima natar surat di poda ni Raja Salomo biddu sada ayat 20 sia tolhastu ayat napatulu puluh toluhon hujahama dihita saluhutna songonom madidok alanaung hinagigihon nasida parbinotoan jaladang dipilit biar mida jahoba jaladang dioloi panuturiokku jaladang dipekkon sadok picang-picakku jadi iko panganon nasida parbue ni dalan nasida jala habu tokononna sakap-sakap ni rohana sadiri ai panudalion ni halak naoto laos mamunu nasida jala hapedemon ni halak nabodo laos mangago nasida alai manang ise na manangi honau marsonang-sonang maibana maringanan jala sonang rohana maradopon hagodoron dohot jea isido sahakna. Dihita saluhutna na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus sada padohan di halak batak namadok ijuk di para-para hotang di parlabian nabisuk na punahata naoto tupang gadisan
Siani taberek kapeak kamanginang tung masai di hari koton halak batak do taringo tu habisukon, taringo tu parbinotoan. Alanido bena jupang mapadohan namadok, jongjong rumah ijuk mardopakon rumah gorga. Say tubuh madihamu anak nabisuk, dohot boru napatas maroha. Jala sada sian sakap nipo dan ni Raja Salomo onma namangalehon habis tohon tu halak natubuk maroha. Jala parbinotoan dohot pikiran tu halak nabajar di ayat 4. Satu dari banyak rencana, niat, dan juga yang diharapkan Amsal ini adalah untuk memberi kecerdasan kepada orang yang tidak berpengalaman dan memberikan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Dihita saluhutna nahina holonga di bagasan Kristus Yesus, dihirim Raja Salomo do asa ganup na porsea tu debata marhabisukon, habisukon marbona doi sian hata hokma, kebijaksanaan, hikmat manang parbinotoan. Jala saluhut parbinotoani marharoroad doi sian debata. Ay didokdo dipoda bidusada ayat 7. Ay biar mida Jahoba do permulaan ni parbinotoan. Hikmat, kebijaksanaan manang parbinotoan natadok nakin itu tidak ditentukan oleh tingginya tingkat pendidikan seseorang. Dang ala ni godang ni gelar narupani di bidang akademis. Ay torop do halak natibu parsikolaanna. Torop do halak nang godang gelarna. Alay dang patuduhon natibu parsikolaanna marhite-hite sakap nang pangalahona. Torop do halak natibu parsikolaanna. Alay say diula dope akka nasodenggan, say hira naso berpendidikan rupani sikapna, pabbahenanna. Dihita saluhutna nahina holongat di bagasan Kristus Yesus. Alay halak na berhikmat, halak na merbisuk, pasti doi patuduhon hadirion na denggan, songon na pinangido ni debata, tungpe sotibo parsikolaanna. Dihita saluhutna digobarhot turpukodo ia habisukonin waing jauh-jauh doi. Hikmat itu saat ini berseru-seru, asa ditangihon torop halak. Hikmat saat ini jauh-jauh doi, asa sudi manangihon diganup gulmit ningoluna. Habisukoni di hari kotot doi, di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni perkarejuan, di tonga-tonga ni usaha, nang di tonga-tonga ni parsauran si ganupari. Di ayat 20 takas do didok, say jauh-jauh do hapistarani di balian, di pangiar do suarana di akka alaman. Dihita saluhutna nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Dihasogohon Raja Salomo do
bahkan dipicang do akka halak nauto, halak nabodo dohot halak pangicaki, ala dihagigihon nasida, hikmat manang hapistaran manang habisukoni, halak nauto, halak nabodo, halak pangicaki, digobar hodoi songon halak pardosa nasai mangela-ela ngolu ni jolmai. Say hira na marluba-luba do berengon habisukoni hapistarani dohot halak pardosa laho mempengaruhi jolma manusia. Nuaeng dipaadop matuhita pilihani dia do si pilitota mangihuton habodo onido, mangihuton halak pardosaido, manang mangihuton hikmat habisukon nasihat debata. Molo tapili do dalan ni pardosa na magkagigihon dalan ni parbinotoan manang hikmat, didokdo di ayat 10 marlojong tujea do pat nasida, jalahapogan nasida laho maduruson mudar. Alai molo tapilit do hikmat, molo tapili do pengetahuan parbinotoan habisukoni, marsonang-sonang maibana maringanan jalasonang rohana maradupon hagodoron doho jea di ayat 38. Dihita saluhutna na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus, ahado nanaing putih kata sian turpukon di bagasan partangyangatta di bodarion na parjolo ima jalo jala mangulu mahamu di bagasan habisukon nasian Tuhani, habisukon dadaholan taringo tu ilmu pengetahuan, dadaholan taringo tu intelektual, dadaholan taringo tu rasio na didapot sian persiajaran. Alai mencakup sikap dohot hadirion na denggan di bagasan ngulut tadui, termasuk donian parbinotoan intelektual, rasio, dohot persiajaran secara akademis. Alai dadaholani dohot donang sikap pangalaho di bagasan hadirion ni ngulutta. Isarana adong hapatason ni roha, ada kejujuran, ada kerendahan hati martoruk ni roha, adong kesabaran, jala ada spiritualitas yang baik dengan Tuhan, ada hubungan yang baik dengan Tuhan di dalam doa. Na mangulu di bagasan habisukon nasihat Tuhani, lehonon ni Tuhani ma aka habisukon na khusus laho mengadopi persoalan-persoalan naborat. Siapa yang hidup di dalam hikmat yang dari Tuhan, siapa yang hidup di dalam spiritualitas yang baik dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hikmat habisukon na khusus laho mengadopi persoalan namaol. Nang pe habisukon nasongoni ro
manang dapot tanpa dipelajari. Isarana namasa dingulu ni si Salomo. Ketika ada pertikaian dua orang perempuan yang merebut anak yang baru lahir, Allah memberikan hikmat, Allah memberikan kebijaksanaan yang khusus bagi Raja Salomo, karena dia memiliki spiritualitas, kedekatan yang khusus, kedekatan yang baik dengan Tuhan di dalam kehidupannya. Alani naing mahita mangulu di bagasan habisukon nasian Tuhani. Napaduahon nanaing dohonon iturpukon ima unang jua parbinotoani. Hindarkan ketidakpedulian, hindarkan penolakan terhadap hikmat. Di ayat 32 di dokdo, panudalion ni halak nauto laos mamunu nasida, jala hapedemon ni halak nabodo laos mangago nasida. Dalam hal ini, orang yang menolak hikmat pengetahuan akan mendapat celaka. Alani jamot mahita kamanginang, ramot mahita dinalaw mamuka akka ulota, dinalaw mamuka akka pakkatayota, dinalaw mamuka ganup akka nanaing sihobasata manat mahita asa unang tubu panol solioni. Nabarpudi sahali nanaing dohonon niturpukod dihita diobbason songon topik ni mingguta namadok marhabisukon di bagasan Yesus. Songon dia do na marhabisukon di bagasan Yesus. Molo didok marhabisukon di bagasan Yesus, hata ni debata nunga gabe daging di bagasan Kristus Yesus. Alani molo didok marhabisukon di bagasan Yesus, ima makaporsiay Yesus, ay ngulu ni Yesus, ima hata ni debata asa halak na mangului padohan ni debata, halak na porsia di debata, ima halak na makaporsiay Yesus. Naing matahaporsiay Yesusi di bagasan ganup ngolutta, nang di bagasan ganup pakkobasyota. Ay di bagasan Yesusido dapot hita haluaon, marhite-hite habisukon nasian ibana, boy mahita mangula di bagasan ulauta dohot denggan atong tayhutom ma Jesusi ay habisukon do dalata molo tauloy molo atong tayhutom ma Jesusi ay habisukod doi molo tauloy parsurona molo tauloy aha na hinirim ni Jesus di bagasan nguluta. Selamat marhabisukon di bagasan Jesus. Amen martangi yang mahita. O ale Tuhan debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang. Mauliate ma Tuhan di luaso hami di obbason manakasi hadirion nami marhite-hite hatam nau kutangihok kami. Atong hujalo hami ma Tuhan habisukon na siyakko ima parbinotoan hapatason ni roha hasabaron dohot patutoru diri
asa marhite-hite pangalaho na hinirim ni roham siak kami ido habisukonia le Tuhan de bata atong marbisuk mahami Tuhan dinalaw mangadupi sudi akan namasa di gulmit ni ngulu nami tarlumobi di namangadupi pandemik COVID-10 siyon ho matoktonga le Tuhan na maparbisuki hami asa marhite-hite habisukon na siyak koy boy hubolus hami hamaoloni saha di homa Tuhan gulmit ni ngulu nami marsada-sada saha di homa akaruas ni huriam na di bagasan haporsukon sahit nang parukilon lehon matuhan habisukon dinasida asa marhite habisukon di bagasan Yesus Kristus malua nasida sian ragam ni parsahiton dohot hamauloni martangiak kami Tuhan diobason manangiakon sadok ruas ni huriam na di bagasan las ni roha papos roha nasida Tuhan molotung marlas ni roha nasida diobason siakodoi manok tong malas ni roha nasidai Tuhan gudang dodosa gudang pangalausion na kupatu pahami salpuhon mai asa talup hami mangido pasu-pasum mangasahon goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiak kami tuho amin. Marede mahita sian buku de nomor 417 ayat sada. Tangiang pangodianon martangiang mahita hupuji hupasangap hami maho ali dibata Jehovah ala asido tolong ni roham natotong mandongani hami diganu panggul minton ningalu nami mulate hupasator hanami tuho ali dibata Jehovah didungani ho rohami Tuhan dinamangangula akalon nami namaragami tarlumbo bima Tuhan di pertengahan nami di bagas nami bi asima roham Tuhan romaho tu pungan nami buka maroha dok pikiran nami asabu Tuhan tarjalo hami hata poda nanang sipasaton ni naposemi Tuhami ale Tuhan debata mulate do hupasator nami tuho dilon ho Tuhami hahi pason boy hami Tuhan mangula akaulan nami hombar tulomo ni roham Tuhan debata nang songoni hatam nang pinasaha ni naposom Tuhami Tuhan pasu-pasuhon main Tuhami ganup mersada-sada asa boy i Tuhan hu laksanahon hami diganup panggul miton di ngulu nami bohal nami mai Tuhan madalani ngulu-ngulu nyari nami asa boy Tuhan hu dalaton hami i saguru tulomo ni roham Tuhan debata marningot hami Tuhan diaka dongan nami na di bagasan parsahiton manang di dia penasida di rumah sakit manang dan di jebu nabe mangido hami tu adopanmu Bapa asa lihononmu ma Tuhan pos ni roha pakirimun na mangolu
Pasu-pasu Tuhan, aka obat na pinangan na sida. Pasu-pasu Tuhan, aka si panganon. Makuron gogoy Tuhan, mangalo sahit na dong di pamatang na sida. Ang giat Tuhan, tumibu malum. Lasrohan na sida, lasrohan nami Tuhan. Boy mamuji, pasangapon garmu namar mulai. Di inganan nami, B. Ale Tuhan debata, marningot hami tong Tuhan, tu pemerintah nami. Mangidu mangelek to depanmu Tuhan. Asal lehononmu habisukon, habis taran nasian hoi Tuhan. Dinalau mangarajai sude aka pemerintahan nami Tuhan. Lau mangalian kebijakan-kebijakan Tuhan misaluhut warga negara Indonesia. Terlumo bima Tuhan di na menghadapi masa COVID-19 depe tunengon. Paingot mahami sude Tuhan, khususna jemaat HKBP Jambisada. Asa totong hami rade malaksanahon Tuhan protokol kesehatan. Asarade hami Tuhan mandalatoni diganup panggulmi toni nami. Diganup inganan nami markarejo Tuhan. Alana ido Tuhan salah sada usaha boy memutus mata rantai untuk penyebaran COVID-19 siaon Tuhan. Jagai mahami Tuhan dongani hami. Asa boy hudalatan hami itu Tuhan di parkarejon nami diganup inganan nami bi. Maringot hami Tuhan, sudi keluarga nami dinamet-met satu nama gudang. Di dia penasida Tuhan, asa totong mapasu-pasuanmu Tuhan. Dia kena marsikola tambah habisuhon habis taran nasian hoi Tuhan. Marbisuk nasida Tuhan dia ke persikola nabi. Dia kena nai mangeluli karejo Tuhan, totong mangidu hami to depanmu. Asa homa Tuhan patuduhon perkarejoan. Saguru tulo moni roham. Las rohani akaya nakon nami Tuhan, nang songoni hami. Na tua-tuana. Terlumo bima Tuhan, Tuhami sude parhala doni HKBP Jambisadon. Totong mangidu mangelek hami tu depanmu. Lehononmu Tuhami Tuhan habisuhon. Gogo nasian hoi Tuhan. Asa totong radero hanami. Mangula akalon nami hombar tu program-program ni hurian nami on. Marsangkap maho Tuhan marhiti pakkebuison nami. Jagai mahami Tuhan dongani hami. Pasu-pasu ma Tuhan dan ulun tangan do pikiran nami. Saguru tulo maniruham. Marsangap maho las marohanami mangula hosa. Ali Tuhan debata udah jumi hami do Tuhan pardosa nagorang do hami. Asi maroham sesa dosa pangson nami asa tama hami depanmu. On ma Tuhan tangi yang panggilon nami nahu pasat hami tuho. Marhiti anakmu Yesus Kristus si palua hami. Amin. Marede mehita sian buku de nomor 525 ayat sada dohot 2 laos tapapung ma peleata.
Kapasahat na pilihan na tapapungi tu adupan ni debata martangi ang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haruruan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasan na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni Huriam. Dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rapi tamangido di tangiang alea manami. Alea manami na di Banua Gijang. Say pinarbadia magwarmu. Say Roma harajaonmu. Say saut malomo ni Roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa darion hangoluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay hodo na puna harajaon. Dohot hagogoon. Prodi hasangapon sa leleng nileleng na. Amin asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus. Holong ni rohani debata ama. Dohot parsauran ni tod di parbadia. Ima namadongani hamu. Amin. Oras madihita saluhut na.